Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. معكم Prof Faisal Mraoui. Voilà une nouvelle vidéo qui concerne le cours du marketing de base. Ce sera Inch'Allah la dernière vidéo concernant le marketing de base et qui sera consacrée à la quatrième variable du marketing mixte, à savoir la politique du communication ou ce qui est appelé promotion. Mais avant de commencer, ما غتخسروا والو إلا درتو abonné وفعلتوا الجرس bien sûr ou درتو شي commentaire pour l'encouragement. Alors, commençons notre vidéo en présentant une petite définition de la politique de communication. Alors que le côté communication déjà, communiquer c'est informer. Alors que la communication consiste en marketing à échanger des informations, sinon à envoyer et à émettre des informations à mes clients. يعني بغيت نعرف بالبرودوي دابا خاصني ننشر البرودوي ونقدروا نقولوا ان الكومونيكاسيون برينسيبالمون الي ليي افيك لا بوبليسيتي يعني في غالب الاحيان. Alors que la communication repose sur un schéma. Alors je vais l'expliquer pas à pas. Alors ici il y a l'entreprise, c'est l'émetteur ou le destinateur. L'entreprise كدير un message كتكوديه. هاد لو ميساج فاش كنقول كتكودي مثلا كدير لك ان بانو كدير لك فيه دي ديسان ولا كدير لك شي بوبليسيتي فيها شي اغنيه ولا شي حاجه من هاد القبيل في التلفازه. الوغ لوبجيكتيف شنو هو انها تونفويي لك ان ميساج مي سو ميساج il est perturbé par un bruit sachant qu'on utilise un canal. يعني مثلا غادي ندير في التلفازه ولا ندير في الراديو ولا في الجورنال ولا في فيسبوك ايتترا. الوغ لو بروي هنايا شنو هو مثلا نتايا نعطيك ان اكزومبل كنتي كتشوف لي بوبليسيتي فيسبوك سي با طالع فيسبوك تفرك التليفون مع القطه فين غادي يطلع لك بوبليسيتي ديال لونتربريز سي ان بروي كنتي كتفرج وصداع في الدار سي ان بروي. alors que هاد لو ميساج lorsqu'il atteint le récepteur اللي هو لو كليون ولا اللي هو لا سيبل ديال لونتربريز هذاك لا سيبل خصها دير ديكوداج او لا بيرسيبسيون سيدير كيفاش غادي يفهم داك الميساج واش غادي يفهمو بانه باغي غادي خصو يشري واش خصو يجرب واش ان لونتربريز زوينه واش ان لونتربريز عندها الرخاء شنو باغا توصل لونتربريز وكيفاش غادي يفهمو راه ماشي كلشي غادي يفهم بنفس الطريقه. Et ce qui est important c'est la rétroaction. La rétroaction c'est le feedback يعني le retour ديال لو كليون c'est-à-dire ها هو وصلوا الميساج واش جا شرا واش خدا واحد النظره خايبه واش عجبو le produit, c'est-à-dire شنو le retour ديال le client envers le produit bien sûr. Alors que cette communication repose sur une étape ou là sur un ensemble des étapes qui permettent à l'entreprise de bien élaborer cette stratégie. Premièrement, là c'est le plus simple, c'est la plus nécessaire des choses, c'est l'identification de la cible. Qu'est-ce que je vise principalement? مثلا انا باغي ندير une publicité envers les étudiants du primaire ديال الابتدائي. راه ما غاديش نجي ندير لهم ديك البوبليسيتي نديرها مثلا في لافاك سا مارش با. خاصني نعرف لا سيبل باش نعرف فين غادي ندير ديك لا بوبليسيتي. واضحه القضيه يعني خاصني نعرف شكون هما الفئه المستهدفه. من بعد كنحاول نديتيرميني لوبجيكتيف وهنا اون ديتيرمين 3 اوبجيكتيف وركزوا معايا بزاف هنايا. يا لوبجيكتيف كونيتيف سي لو في دو فير كونيتر لو برودوي. Cognitive, c'est connaître. C'est faire connaître le produit, c'est faire améliorer la notoriété باش يتعرف le produit ديالي. Affective, c'est le fait de faire aimer le produit. بغيتك تبغي le produit. يعجبك le produit تقول واو هاد زوين هاد البرودوي هذا زوين ياه واو زوين. Comportemental, بغيتك تشري. C'est le fait conatif qui تسمى. Conatif, c'est faire agir le client. C'est-à-dire l'objectif de l'entreprise mais la publicité c'est différent. يعني واش تلعب فوالا الجديد ديال البرودوي ديالنا اولا تلعب على ان اجي جرب معنا كل انتربريز شنو هو l'objectif ديالها. De même, on doit savoir la conception du message. فاش كنقول la conception, qu'est-ce qu'on va dire au niveau de ce message, quelle est sa structure, quel est le format et quelle est la source. Lorsque je parle du contenu, que dire? واش باغي تقول لهم معلومه على لو برودوي واش باغي تقول لهم معلومه على لو بري دو برودوي واش باغي تعلمهم على لومبلاسمون دو برودوي ايتترا. لا ستركتور هي كومون مثلا واش غادي تجي واحد الديزينياسيون اترافير الغناء الموسيقى ولا شنو كيفاش غادي تقولها واش غادي ديرها في ان بانو بوبليسيتير غتكتب ان ميساج ولا شنو غادي كيفاش غادي دير. ولو فورما الفورما سي لا فورم ديال داك البوبليسيتي واش غادي نحط مثلا دي كولور اللي هما اتيرونت واش غادي ندير مثلا اون سين ندير فيها اون فامي مثلا في الاشارات في التلفازه اون فامي ولا ان بيبي ولا شي حاجه من هذا القبيل هذا وكي فالدير وكي دوا دير هاد
le message. Généralement, les entreprises reposent sur des personnes populaires, des influenceurs pour faire cette sorte de communication. Aussi, on doit utiliser et choisir une technique de communication, soit média, soit hors média. هذوما اللي غادي نهضروا عليهم tout à l'heure. Ou tout de suite. Détermination du budget. شحال غادي تخسر فلوس. Parce que si je veux faire la communication, راه خصني نخسر الفلوس. كاين اللي خسر الفلوس envers الناس اللي غادي يديروا لي البوبليسيتي. possible نعطي شركة غادي دير لي البوبليسيتي, etc. Et je dois mesurer l'efficacité de la communication. Imaginez cette communication et à un moment donné, quand le nombre de clients 10 الناس. وفاش درت الكوميونيكاسيون ولاو 50 الناس. Ah, c'est bon. يعني la communication ديالي نجحات. Cependant, le contraire. Si j'ai fait une publicité ou des communications médias et hors médias, les ventes sont stables. C'est-à-dire il n'y a pas d'efficacité. C'est une autre stratégie. Alors que faites les stratégies qui m'aglna, on va نحاولوا على هاد médias ou hors médias شنو هما, ça s'appelle les moyens de communication. Alors هاد les moyens de communication فيهم les médias, اللي هما des communications de masse كيتسموا, c'est-à-dire كيوصلوا لبزاف ديال الناس, يعني ما كيفيزيوش une seule personne ou une seule catégorie. عندنا la télévision, كلشي كيتفرج في la télévision, ماشي كلشي mais la plupart كيتفرجوا في la télévision. C'est pour cette raison le réseau le plus utilisé pour la communication, c'est la télévision. Il y a aussi la presse, les journaux. Les journaux, مثلا كتلقاو des fois des publicités ديال الضحى, des publicités ديال شي شركة ديال soit ديال les boissons ولا ديال les vêtements, etc. Il y a la radio. La radio, lorsque vous êtes sur votre voiture, alors que vous pouvez voir, ou là vous pouvez entendre plutôt, dans une chaîne radio qu'il y a des communications. Le cinéma aussi, ça a été vraiment une forme de communication qui est très très utilisable, mais dans les derniers jours ou là dans les dernières années aussi, ça commence à diminuer cette forme. Et aussi on a l'affichage. L'affichage lorsqu'on voit des panneaux publicitaires, c'est d'affichage كتشوفوا داك panneau كتكون فيه voilà كلشي اللي لازم تما كيشوفوا. C'est l'affichage par panneau publicitaire. Et il y a aussi les moyens de communication hors médias. Hors médias, يعني من غير هذوك les médias. كاين force de vente. بالعربية تاع c'est la force de négociation. مثلا كتجي انت ككليان غادي تدخل المحل, غادي نجي شوف هاد لي برودوي راه مزيان, شوف جربوا راه والله الا انت اللي تلبسوا الاول انت اللي ça veut dire كنبدا نحاول نيغوسيي معاك. C'est une présentation orale lors de négociation. Aussi on a la promotion de vente. Promotion des ventes, مثلا ديك القطعه ديال خذ جوج بثمن واحد او خذ ثلاثه بثمن واحد, خذ ربعه وهكذا فابور. alors ce sont des techniques d'incitation à bref échéance. كتكون المده ديالهم قصيره, مثلا كتكون بروموسيون في راس العام, بوان راس العام مور 3 ايام ما تعاودش تلقى هاد لا بروموسيون. كاين ce qu'on appelle le sponsoring. هاد le sponsoring il est utilisé principalement في les activités sportives. c'est-à-dire sponsoring كتلقى مثلا عند شي فرقه ديال الكره في التوني ديالهم, كتلقى واحد بحال كنقولوا السميه ديال شي شركه, كتلقى مثلا فلاي اميريت عند ريال مدريد, كتلقى مثلا بوين, كتلقى دوطخ مارك. alors que في des activités اولا دوك اللي كيكونوا في التيرانات كيكونوا لي مارك كيدوزو في لافيشاج, ce sont des كيتسمى سبونسور هذاك. وبحالو كاين سكون ابل لي ميكينا, غير هو لي ميكينا سي ان سبونسور ديال لي اكتيفيتي كولتوريل اي سيونتيفيك. مثلا شي اكتيفيتي نقدروا نقولوا مثلا موازين كتلقى المساند الرسمي, سي سون دي ميكينا, اولا شي حفل ثقافي, اولا شي حفل تكريم ديال شي مثلا شي ممثل اولا شي حاجه من هذا القبيل, سو سون دي ميكينا, هما المساندين الرسميين. aussi bien on a les relations publiques. Là lorsqu'on va se reposer sur les influenceurs, alors que via maintenant Instagram et Facebook, vous pouvez les constater vous-même. Et YouTube aussi, il y a des YouTubers qui font de la publicité pour des entreprises. Il y a du marketing direct. On a fait un message. Salam Monsieur Mohamed. Vous pouvez faire on a une nouvelle promotion telle. Surtout qui dit les opérateurs de communication, de télécommunication, Inouï, Orange, etc. qui s'effectuent le message direct. Voilà une nouvelle offre pour vous. C'est un marketing direct qui est. Et enfin, on a l'internet. C'est la forme de communication individuelle
de masse et interactive parce que c'est adressé à vous وكتقدر ترياجي ainsi qu'il est adressé à plusieurs catégories de personnes. Alors, avec ce point-là, je termine la vidéo et je vous donne rendez-vous à un prochain cours, Inch'Allah. À très bientôt.